Waiting sa live. Waiting. Pa-zoom. Sige, zoom natin. Zoom natin. Ayan. Oh guys, in-open na guys. Ito na yun guys. Oh my God. Wait lang. Check natin. Guys, wait natin. Check natin. Zoom na. In-open na guys. This is it guys. Ito na. Si Tatay Digong. Oh my God guys. Ito na. Si Patay. Woo! Duterte. Ayun na guys, ayun si Tatay. So guys, ayun na guys, ayun na. Duterte. Ayan na guys, open na. So nakapasok na po si Tatay Digong Duterte. Ayan na guys, so sigaw nila guys, so na-close na agad guys. So President Digong is here. Woo! Celebrate po. Oh, nandito na po si Duterte. Duterte po forever. Ayan na guys. Kakayak na guys. Ayan na, nandito na siya. Duterte. Lilipat ba ako ng daan? Hindi, may mga media eh. As. Duterte. Ayan, sige. Lipat tayo guys. Lipat tayo. Mag-interview tayo mga Pinoy. Guys, ang dami mga Pinoy guys. Guys. Let's see guys. Oh guys, ang dami sumusupport po. Ang dami po dito guys. Yung media, international media dito. Oh, diba guys? So I think that's Tatay Digong na. Umalis na rin yung mga Duterte, diba? Oh, ayan na po. Nakapasok na po si Tatay Digong dito sa detention side. Ayan po. Ay mga tao guys. So daming tao po guys. Hindi po tayo fake. Ayan o. Hindi po tayo fake. Guys o. Hindi po tayo fake. Okay.